Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang penuh keberkahan 5 Oktober 2025, Gus Samsudin memulai perjalanan spiritualnya menapaki jejak para wali Allah di tanah Jawa. Namun, sebelum menuju makam para sunan, langkah beliau terlebih dahulu diarahkan ke sebuah tempat yang penuh cahaya ilmu dan ketawaduan. Makam Syekh Ihsan Jampes di Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah ulama besar yang hidup sunyi di daerah Kediri, namun namanya menjulang tinggi hingga ke berbagai penjuru dunia. Salah satu karya agungnya adalah kitab Sirajut Thalibin, sebuah rujukan penting dalam ilmu tasawuf yang dikaji para ulama internasional. Pada tahun 1934, karya beliau bahkan menarik perhatian Raja Farouk dari Mesir yang mengutus seseorang ke dusun Jampes untuk memohon agar Syekh Ihsan bersedia mengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun, dengan penuh cinta pada tanah kelahirannya, beliau menolak tawaran itu. Syekh Ihsan memilih mengabdikan diri kepada masyarakat di desanya, menebar ilmu dan mendidik generasi muda. Masya Allah, inilah sekelumit kisah dari seorang ulama besar yang dihormati para ulama dunia. Dan alhamdulillah, malam ini Gus Samsudin berkesempatan menziarahi makam beliau. Semoga langkah ziarah ini membawa keberkahan, ketenangan, dan cahaya spiritual bukan hanya bagi Gus Samsudin, tapi juga bagi seluruh subscriber dan pecinta Mbah Din 2 dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala nabiillah, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil azim. Pada pemirsa semuanya, pecinta channel Mbah Din 2 yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama ingin melakukan perjalanan spiritual, yakni ziarah Wali Songo. Insya Allah kalau tidak ada halangan, sekitar ada 11 tempat pokok waliullah yang akan beliau sowani makbarohnya sebagai wasilah permohonan terhadap Allah. Semoga dengan wasilah kepada waliullah yang akan disowani beliau bisa menjadikan pantaran semakin menjadi orang yang bertakwa dalam beribadah. Tentunya yang paling penting adalah jadi ada 11 makam makbaroh dari waliullah yang lebih populer dengan bahasa Wali Songo. Mohon doa semoga perjalanan mulai dari pondok ini sampai tujuan terakhir dan sampai nanti pulang lagi ke pondok berikan kelancaran, keselamatan, dan tentunya juga kesehatan, dan pulang dari ziarah Wali Songo ini mendapatkan keberkahan dari
para masyayikh, para aulia, para sunan yang akan diziarahi. Perlu kita hadiah Fatihah kepada para aulia yang akan diziarahi. Semoga saat kita sowan di makbaroh beliau tidak tindaan bahasanya. Jadi kalau tindaan kan nggak bisa ketemu. Kalau nggak bisa ketemu kan ya juga mestinya tidak bisa menjadi wasilah. Oleh karenanya sekali lagi mohon doa kepada seluruh pemirsa semuanya, semoga perjalanan Abbas Samsudin beserta Umi beserta kru dalam menempuh perjalanan diberikan kelancaran, kesuksesan, Amin. kesehatan, dan kembali dari ziarah Wali Songo mendapatkan keberkahan dari auliaillah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Sanila ruhaniyati Sulaiman Jumadir. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Mbah Sunan Ngampil. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Giri Syekh Ainul Yakin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Maulana Ibrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabb. Subhana hadrati Sunan Derajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya Iyyaka na'budu wa iyyaka Siratal. Ibrahim Asmarqandi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Hadrati Syekh Maktum Ibrahim Sunan Bonang. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Sunan Kudus. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Bismillah hadrati Sunan Muria. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syarif Hidayah Sunan Kalijogo. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina Duriyati Auliya Utisna wa jami' atba'ihi lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian tawasul, sedikit tawasul untuk istilahnya
pamitan pada beliau, semoga saat rombongan nanti sampai di makam-makam tersebut beliau pas boten tindakan. Matur sembah nuwun, saya hanya bisa menyampaikan selamat menempuh perjalanan, semoga perjalanan panjenengan mulai dari pondok ini sampai kembali mendapatkan keberkahan daripada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hati. Ikut nanti. Nah, yang mau Jalan dulu. ya, oke. Terus Pak Lete. Anak di rumah. Yang mana sini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedaya kalih Gusti Allah diizini kaki kita bisa sampai di sini. Ini suatu nikmat dari Allah. Semoga kedatangan kita ke tempatnya beliau wali Allah Syekh Jampes ini mendapatkan berkah barokah. Pondok kita, keluarga kita, usaha kita semuanya dipermudah oleh Allah dengan niat untuk mencari ridha Allah. Ini nikmat Allah yang sangat besar. Kita memiliki, alhamdulillah, disambut dengan baik, dengan kemudahan. Semoga semuanya saudara-saudara kita yang melihat ini mendapatkan berkah barokah dari tempat ini. Ini untuk keluarga besar TikTok saya, sekaligus YouTube saya pengen ngasih ijazah. Salah satu amalan yang tadi waktu saya sholat di masjid itu ada tarikan di dalam hati itu, suruh untuk menyampaikan, yaitu amalan yang sudah saya amalkan selama 18 tahun, yaitu sholat malam. Ini sangat penting sekali, karena ini berkaitan dengan kemudahan dan keikhlasan, yaitu mendirikan sholat malam. Sebelum tidur, usahakan sholat taubat 2 rakaat dan sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20 salam, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 30, rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Ini namanya sholat hajat khusus yang saya dapatkan dari Al-Maghfirullah Abbas Syuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan semoga pahalanya mengalir untuk beliau yang baru saja meninggal bulan yang lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo kita masuk ke dalam ya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم والله يشاء الله أطمعه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شهادة وخيدة تأخذهم وهم يسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شهادة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في ظل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب سلام قولا من رب سلام قولا من رب رحيم ابتغوا اليوم أيها المجرمون ألم عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على بما تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا طمسنا على أعينهم فتبكوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على ما كانت معصيتهم والجمون ومن وامرون كسبا فلا يأكل وما لم نسر ومن ينبغي له إن إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان خبيث كل قول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن من فهم لها مالك وذللنا لهم من ركوم يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منذرون
ولا يحزنك قولهم إن نسرنا وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو سميع مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشمس والقمر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Cium dulu, saya bikin tasbihnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-asma'i wa syuhada al-asma'i wa syuhada al-asma'i wa syuhada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-asma'i wa syuhada al-asma'i wa syuhada. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad asma'i wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa syuhada. Allahumma salli wa sallim ala asma'i wa syuhada. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa syuhada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa syuhada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu akbar. Allahu samad. 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 Bingko ijazahno surat Al-Ikhlas ping 10.000 ya. Di ijazahno kabeh di ning akhir zaman iki sing paling apik. Lek pengen kebuka hasabe iki mau hijabe mau maca surat Al-Ikhlas minimal tiap bengi ping 1000. Insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ning dalan ra usah ngebut-ngebut. Sangat ngebut. Di beliau ini
Ihsan ini pengarang kitab Sirajul Talibin dan Manhajul Imdad. Beliau ini pengarang kitab Sirajul Talibin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah awake dhewe kita dikersakne Gusti Allah dugi mriki. Sekarang ini kita sedang berada di Syekh Jampes, Kediri. Subhanallah. Setelah ini nanti insya Allah kita melakukan perjalanan ke Syekh Jumadil Kubro. Jadi tadi waktu saya sholat ada kerentek di dalam hati untuk mengijazahkan amalan sholat malam. Kan ada banyak yang bertanya tentang adab-adabnya membaca sholawat itu. Ada juga yang bertanya kenapa Samsudin itu bisa santai begitu. Salah satunya dengan mengamalkan sholat malam. Jadi yang pertama sholat taubat dulu 2 rakaat, terus setelah itu sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20 salam, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20 30, rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Semoga bermanfaat. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.